أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبي سلامي بلا جلون كراماتو يلا كوفو ني سلامي كفولي نويا السلام عليكم ورحمة الله. أبلمك أنوكا كالانديندو amara sila Franci ambadeon kabembi ala musama le 11 mars 2021 ambadeon sigi kun oye Isra wal miraji no sanayele bibe arajaba kalo klimwa ani wolovlan shuma obebe bi ala musa shuma bi juma shuma ala musa klibine ambadeon sanayele no ye kiraka sanayela ye kisi nema bama Israël wal mirage a français la doko voyage nocturne doko ascension alors tala e bunya baminkanga kira ye kisi nema bama kasina yoro la danfin wɛrɛ ma deli ka se yɔrɔ min ka ko ale ɲɛ ale kɔfɛ fɛnɛ danfin wɛrɛ ti se yɔrɔ min o bunya bain o kɛra ka bɛn arajaba kalo tile 27 su de ma an badenw ka taa ka kabako yira la. Aha. Ola dagurunya fila min mana nɔgɔya ma inshallah ko lase i ma sanayɛlɛ yɛrɛ kan badenw i bin'o mɛn nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. An badenw an bɛ taga ɲini Allahu taala fɛ ka bɔ ibilisa laɲiniw n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma minnu b'an wasiwasi an dusukun na ani minnu m'an su kɛnɛ kan ani ka fara adamaden sitanɛw ala ka don ani nin bɛɛ lajɛlen cɛ minnu bɛ ladili juguw fɔ an ye nam. Bismillahirrahmanirrahim. O kɔfɛ an y'an sinsin ni Allahu taala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ nɛɛma lɔgɔlen tigi ye ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi kɔni. Allahumma salli ala sidina Muhammadin wa ala ali sidina Muhammad. O kɔfɛ an badenw an bɛ seli an kuntigi Muhamadu kan an bɛ seli a so dunge sanumanw kan ala ye Muhamadu min da ni k'a fusaya adamaden bɛɛ ye k'a bonya adamaden bɛɛ ye k'a kɔrɔta adamaden bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Ni y'i tulo ma jɔ ka walada in lamɛn i bɛna kira bonya dɔn kisi nɛɛma ba ma i bɛna dɔn ko ala ka jɔn don nka jɔn min don jɔn gansan tɛ. Ani e tɛ kelen ye ani ne tɛ kelen ye. N badenw seli kelen kɔfɛ zamizamiyu makiyu madaniyu kan seli kelen kɔfɛ sedil bashari kan an bɛ seli sedil kauneni kan an bɛ seli sedil mursalina kan. N badenw o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye n'o y'a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye ka dugawu ɲini a n'a ka denbaya fɛ k'u kalifa ala la masa min ta ka jɔ ni ka kalifa tiɲɛ. Ala ni juguya fɛ fo ka nkalon bɛɛ tigɛ ka da an karamɔgɔ la ko sirifi tɛ. U taara yɔrɔ jan nin kelen na koyi. U taara yɔrɔ jan nka juguya ye ninnu ka sofɛn ye o. O ma daminɛ bi o ti ban bi. U bi kɛlɛ maaniw ni maanindenw fɛ nka se ti k'u la. Jadduhu nasr li haqq bil haqq fa'alul khairati. Mbadenw Baharul Bohori a Seydi Sherif Usman Madani Haidara min dana 6e année la madrasa la ka tila kana fɛn fɔ doctoratigiw ma min faamu i b'a dɔn ko ala ka yamaruyalen don. Ala ka yamaru don. A Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale bɔra ba Madani Haidara la n'u b'a wele ko Muhammadul Madani Haidara Tamani. Muhammadul Madani Haidara bɔra nfa laji la n'o b'o wele ko Muhammadu nfa laji Haidara ba Madani fa tɔgɔ ye. Nfa laji Haidara fa tɔgɔ ye Sheikh Musa Kaka Haidara. Sheikh Musa Kaka Haidara fa tɔgɔ ye Muhammadu Mori Mama Haidara. Muhammadu Mori Mama Haidara o fa tɔgɔ ye Sheikh Musa Haidara
o sigilen bɛ Tombouctou. O Sheikh Musa Haidara min sigiyɔrɔ kun bɛnnen bɛ Tombouctou ma n badenw o fa tɔgɔ kun ye Alpha Sheku Haidara. Alpha Sheku Haidara o fa tɔgɔ kun ye Sheikh Yusuf Haidara. Sheikh Yusuf Haidara o fa tɔgɔ kun ye Sheku Malik Haidara. Sheikh Malik Haidara fa tɔgɔ kun ye Sheikh Ousmane Haidara. N badenw an karamɔgɔ ni Moulay Suleiman Haidara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuloma sama min na o ye nin de ye Sheikh Ousmane Haidara. O Sheikh Ousmane Haidara fa tɔgɔ ye Solomani Haidara. O Solomani Haidara fana fa tɔgɔ ye Muhammad Haidara. Sheikh Muhammad Haidara fa o ye Sheikh Maulana Sidiki Haidara. Sheikh Maulana Sidiki Haidara o fa tɔgɔ ye Sheikh Ibrahim Haidara. O Sheikh Ibrahim fa tɔgɔ ye Sheikh Muhammadu Haidara. O Sheikh Muhammadu Haidara o fa tɔgɔ ye Sheikh Ibrahim Haidara. Sheikh Ibrahim Haidara o fa tɔgɔ ye Sheikh Ousmane Haidara. O bɛɛ bɛ karamɔgɔ mɔcɛ 16 ma a b'an bolo fo ka taa se kira Mamadu Mustafa ma kisi nɛma ba ma ni cɛba in bɔra cɛ minnu na u ka silisila n'o y'a ka ligne ye fɛn dogolen tɛ ni mago b'a la i b'i dɛnga gɛrɛ an b'a d'i ma ale ka sirifiya nɔgɔ t'a la a se Chérif Ousmane Madani Haidara an y'a n'a ka denbaya kalifa Ala la masa min ta ka jɔni ka kalifa tiɲɛ Ala ka n'u kisi Ala ka n'u tanga diinɛ Ala ka dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛba ye tiɲɛ Ala ka kɔrɔta n'an karamɔgɔ ye Ala ka labanko ɲuman d'an ma Ala kana n'a malo Ala kana n'a labila kira n'a so dingo hɔrɔma kama salatul fati hɔrɔma kama bija ye Mustafa sallallahu Muhammadu wa ali Muhammadu wa salim an badenw an bɛ tɛmɛ n'an ka sanayɛlɛ nam Le Seigneur dit au prophète. Mbadenw kumana min ni arajaba kalo tile 27 su Allahu Ta'ala ye meleke Jibrila alayhi salam abla kana kira nɔfɛ Maka ni y'a sɔrɔ kira ye kiraya daminɛ kisi nɛma ba ma ka san 10 kɛ ka san 1 far'o kan ka kalo 8 kɛ san 11 ani kalo 8 tarikutigi caman ko Israël miraji kira ka kiraya san 11 ni kalo 8 nan o kalo in de kɔnɔ k'a kɛra sabu seli faridayara silamɛw kan sanayɛlɛ su de sanayɛlɛ dun kɛra a y'a sɔrɔ kira bɛ ka mɔgɔw wele ka na kisi nɛma ba ma Ala kelen b'an diya ma kalimatu shahada ni silamɛya don kan baya layidu 6 ma san 11 ani kalo 8 seli ma faridaya fɔlɔ suma faridaya fɔlɔ hijima faridaya fɔlɔ jagama faridaya fɔlɔ o kɔnɔna na mɔgɔw kɛra silamɛ ye ka fatu ka taa alijinɛ kɔnɔ u t'a dɔn seli ye mun ye u t'a dɔn sun ye mun ye u t'a dɔn jaga ye mun ye u t'a dɔn hiji ye mun ye kuma bɛ ka kɛ de fɛ i ni hakili ka segin ɲɔgɔn ma i k'a dɔn silamɛya ye Ala danaya kɔfɛ jɔn k'a yɛrɛ di Ala ma Ala ye ko mun n jɛna n'a ye i ka kira mana bila fɛn fɛn la n b'a kɛ o kuma e ye silamɛ ye o kuma seli wajibɛra i kan sun wajibɛra i kan jaka wajibɛra i kan hiji wajibɛra i kan o kuma seli ne y'a kitiw ɲɛɲini k'u ɲɛ dɔn ka seliji faridaw seliji yɛrɛ bɛ ta ni ji jumɛn o shartiw seliji sunaw seliji tiɲɛfɛn 14 ka taa se tayamamu wajibɛli shartiw tayamamu faridaw a bɛ kɛ fɛn wɔɔrɔ minnu ka mazabu malikiya la a tɛ kɛ fɛn segi minnu ka mazabu malikiya la ka taa se janaba nɔgɔtɔ balimafɛnw janabako wajibɛli shartiw janabako faridaw a sunaw a musahabu ka na se seli wajibɛli shartiw seli kɛnɛyali shartiw seli minɛni shartiw seli faridaw seli suna gɛlɛn tan seli mustahabu 22 seli tiɲɛfɛnw kabla sujudu o 7 baada sujudu o 6 n'u y'i sɔrɔ a bɛ dilan cogo di a b'i sɔrɔ mun nɔfɛ e nin bɛɛ ɲɛɲini seli kɔnfɛnw ka nin bɛɛ ɲɛ dɔn ka tila ka seli k'a kɛcogo la siga t'a la seli b'e bɔ jogo la sabu e ka seli kun ye Ala ye badenw i n'a fɔ Alahu Ta'ala y'a fɔ cogo bi kuranɛ kɔnɔ suratul ankabuti aya 45 na a ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ye seli a ka dɔn seli bɛ aw sama k'a bɔ jogo yala n'o ye jurumu belebelebaw ye ani jurumu fitiniw mais joni ka seli b'a bɔ jurumu belebeleba ni jurumu fitini na mɔgɔ min yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ a jurumu belebeleba ni jurumu fitini na nka mɔgɔ min ka seli kun ye ni ne ma seli n tɛna sudon b'a sɔrɔ min ka seli kun ye ni ma seli n tɛna bonya maaw bolo
Mbadenw o tigilamɔgɔ ka seli tɛ se k'a bɔ jurumu fitinin na kuma tɛ jurumu belebeleba ma sinon ala tɛ nkalon tigɛ adamaden de bɛ nkalon tigɛ ala tɛ nkalon tigɛ o la silamɛya dilen filɛ ma nin ye a dɔn seli ye silamɛya kɔnɔfɛn de ye sun ye kɔnɔfɛn ye jaga ye kɔnɔfɛn ye hiji ye jaga kɔnɔfɛn ye ninnu bɛɛ ye silamɛw sɔrɔ ye n'i pan silamɛya daminɛ kunna yɛrɛkun di ala ma ala danaya n'i pan o kunna ka n'i nɔrɔ seli ni sun ni hiji ni jaga ninnu na i ma foyi kɛ sabu i ka baara ninnu si tɛna kɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min wa o kɛlen kɔfɛ fɛnɛ a kan ka kun ni nafa min ɲa a tɛ n'o ɲa e ye sabu ala ko min k'a kɛ e t'o jama la mbadenw arajabakalo tile 27 su ka ko ka bɛn ntɛnɛn su ma an bɛka nin Israël wal miraji lakali ye kitabu la kitabu min bi wele ko Israël wal mirage le voyage nocturne ou l'ascension nocturne du prophète Mohammed paix et salut sur lui selon le récit de Ibn Abbas Abdullahi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kira fanjini Abbasi denkɛ Abdullahi o ye sanayɛlɛ lakali min kɛ ko kira y'a ɲɛfɔ a ye ɲɛfɔ cogo min na mbadenw walima ale ka ɲininkaliw olu ye sanayɛlɛ a ye minnu ɲininka olu ye sanayɛlɛ ɲɛfɔ a ye ɲɛfɔ cogo min na ale y'a lakali cogo min na an bɛ k'a kala ye ten de Ibn Abbas kɔni radiyallahu ta'ala anhu mbadenw arajabakalo tile 27 su ka bɛn ntɛnɛn su ma ala ye Jibrila bila a kana kira invité kisi nɛma ba ma ko ale ala mago b'a la a kana a don y'a sɔrɔ kira kisi nɛma ba ma a bɛ Fatima bintu Asad de ka so n'o ye Imam Ali karamalahu wajaha o bamuso ka so a tun bɛ yen de tariku dɔw ko ten dɔw ko la a tun bɛ Amma Kadijatu de fɛ nka a kɛra cogo cogo a n'a denmuso Fatima Zaharaw alayha salam al-Batul a n'o tun bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ folikɛba ye foli di ka salamu di da la a ko Fatima de ka taa lajɛ jɔnni bɛ da la Fatima nana da la ka na Jibrila ye cogo la a ma deli ka hadamaden ye cogo mun na a seginna ka na fa ma ka Jibrila ye cogo ɲɛfɔ a ye kira sɔrɔla ka bɔ kana Jibril sɔrɔla ka fɔ a ye ala ko k'i labɛn ko n ka nin nɔfɛ an ka taa buraku b'a bolo mbadenw o bɔra Maka alikaba kɛrɛfɛ ka na Betul Maqdes ko caman kɛra o furancɛ kɔnɔ an tɛna jɔ o kan ka bɔ yen a kana arakan fila seli ni nabiɲumanw bɛɛ lajɛlen ye Betul Maqdes misiri kɔnɔ Ibrahima ka taa sira kan alayhi salam a ka sɔrɔ ka yɛlɛn ye sisan ka na kabakolo fɔlɔ la ka na filanan na ka na sabanan na ka na naaninan na ka na duurunan na ka na wɔɔrɔnan na ka na wolonfilanan na ni Jibrila ye ɲɔgɔn bila ye badenw Jibrila ko k'ale sera a danyɔrɔ la a tɛ se ka tɛmɛ mɛ kira dun tɛmɛna ni ala ka jɛn kira tɛmɛna kisi nɛma ba ma kira tɛmɛna sisan ka bɔ sankolo wolonfilanan na a b'a la ka jɛn ni ala ka invitation kɔnɔna la a ye hijabu caman tigɛ olu kɔfɛ ani Mikaela ye ɲɔgɔn ye a n'o ye baro kɛ o y'a sɔrɔ depuis sangaba naaninan na ani saya mɛlɛkɛ ye ɲɔgɔn ye n'o ye Azraɛlu ye dɔw ko sangaba duurunan ani Azraɛlu ye ɲɔgɔn ye u masalara Azraɛlu bɛ adamaden ni minɛ cogo di kuma jumɛn a b'a dɔn ko karisa den karisa nin dugu in nin jamana in nin quartier nin du in kɔnɔ o de ka waati surunyana Azraɛlu y'o bɛɛ ɲɛfɔ a ye badenw o sangaba duurunan kelen in de la mbadenw Alahu Taala ye jahanama yira ala ye sanayɛlɛ ye kabako ye a kisa a bɛɛ tɛ se ka fɔ su kelen an bɛ fɛ ka dɔ f'i ye kira yɛrɛ bonya la o de kama an bɛ k'an panpan ni ala sɔnna ayiwa hijabu bɛ wuli cogo min u bɛ wuli ten Sedil Bashari a bɛ ka mangɛ a tɔ kɛra n'a y'a sen ta k'a da o bɛ bɛn san 100 tagama ma dɔw ko san 1000 a mana sen ta k'a da o bɛ para ɲɛ kelen san 1000 taama a tor'o la a tɔ kɛra sa a bɛ ka na sa ni ala yɛrɛ ka yamaruyali ye ala bɛ k'a fɔ a ma a ma maka Muhamadu na ɲɛfɛ cɛpa n badenw kira tor'o la
fa nana se makangeya tapima. Tahiya fora yande tahiya fora. Kira ko atahiyatu lillahi, azakiyatu lillahi, atayibatu, salawatu lillahi. Allah ta'ala kumata, ako assalamu alayka, ayuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meleka ko, ashhadu an la ilaha illallahu, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ka kon meleka kelinye ka siriya pumajo. Mami nala ko assalamu alayka wa assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kira ko assalamu alayna wa ala ibadillahi solihina. Meleka surla ka dafa ni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tahiya fura sanfedi sana eleshu. Madiou o kofe sisa Allahu ta'ala ni kira ubuna kuma damine. Kira ma wuli fiyewu abeka ala deli abeka ala mangutu kuma nana se yɔrɔ la ala yɛrɛ ye bonya ni minnu kɛ kira mantonw ye a bɛ k'olu ɲɛfɔ kira ye kisi nɛma ba ma nam Celui qui m'appelle je lui réponds. a ko Mamadu i manton min mana ne Alahu Taala wele a ka hami la n b'a jaabi nam Celui qui s'adresse à moi je lui donne. ni min ɲɛsinnen ma n ti n cɛ ka bɔ o kɔrɔ fiyewu n b'o jigi tugu i n'a fɔ Alahu Taala fɔ kuranɛ kɔnɔ cogo min a ko ud'uni astajib lakum a ye n wele a ka hamiw la n b'o jaabi nam Celui qui me fait totalement confiance, je lui suffis. a ko Muhamadu ni manton min y'a jigi da ne kan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni min y'a jigi da ne kan n bɛ jɔ o jigi kɔrɔ nam Celui qui se tient à ma porte, je l'accepte. ni min nana n ka da kɔngɔ n bɛ n ka da yɛlɛ o ye n t'o gɛn ka bɔ n ka da la nam Et je le sauve des flots et des Athènes. Muhamadu balawu ni masiba ni kamanagan min b'a tigilamɔgɔ kan n b'a kisi olu tɔɔrɔ ma Ô Mohamed, a ko n ka nabi ma observe le lieu d'où je te parle. a k'i kɔlɔsi dɛ e bɛ yɔrɔ jumɛn dɛ ne yɛrɛ bɛ ka kuma e fɛ yɔrɔ min e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min o n kanuɲɔgɔn i bɛ min yɔrɔ in kɔlɔsi bani nam Il n'y a ni messager, a ko Muhamadu kira tɛ yen ni interprète. dalaminɛ yɛrɛ tɛ e ni ne cɛ a t'i n'a fɔ Jibirila bi yan ko n bɛ k'o de ci ma ka taa kuma i fɛ a t'i n'a fɔ n bɛ ka kuma lase danfɛn dɔ de ma ka kuma lase i ma i bɛ yɔrɔ min i bɛ ka kuma ne tulo b'i la ne yɛrɛ bɛ ka kuma i tulo bɛ ne la k'a sɔrɔ dalaminɛ t'an cɛ Jibirila tɛ yen danfɛn si tɛ yen ciden foyi t'i ni ne cɛ i bɛ yɔrɔ min nin ye yɔrɔba ye dɛ nam Il n'y a que toi et moi. a dɔ e Muhamadu ne Alahu Taala an fila de bi yan nam Je relève alors la tête et dis, kira k'o kɛra tumana min na ale y'i kunkolo kɔrɔta a ko Ô Seigneur, a ko y'an maɲi où je suis? a ko ne bɛ min Il dit, Alahu Taala ko kira ma t'es sur le tapis de l'intimité. a ko i bɛ makangeya tapi de kan bizatul izi i b'o tapi kan yarabi ala k'an sana yɛlɛ nam Je reviens alors à moi et j'ai envisagé d'ôter mon sandal. a ko ale y'i kun suli ale hakilila k'a fɔ ani samara yɛlɛnna makangeya tapi kan o tɛ bonya ye ale y'i suli k'a bɛ samara bɔ a sen na kira ko tɛ kisi ni nɛɛma ba ma nam Mais mon Seigneur glorifié et exalté soit-il m'interpella. a ko Alahu Taala sekɔrɔtara masa kelen wahidul kahar malikul mulku ko ne ma a ko kanuɲɔgɔn Muhamad kana samara bɔ tapi foroki n'i ka sena samara ye nam Je t'ai choisi et tu es le suzerain privilégié. a ko n y'i kanu de koyi k'i kɛrɛnkɛrɛn k'i ta yewu ka bɔ kanunen tɔw cɛ la min kanuna ka tɛmɛ kanubaga tɔw kan nam J'ai jeté alors un coup d'œil à ma droite et j'ai aperçu kira ko kisi nama ba ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ale y'i kunkolo yɛlɛma ka kiniyanfan lajɛ a yeli kɛ nam le sabre de la vengeance. ale Alahu Taala ka tajuru sira bamuru gulonnen ye larusi pied dɔ la nam Résulte du sang n badenw joli bɛ ka tondoni ni ka bɔ a nunkun na et accroché au trône du mandat. Et je dis, ale ko mon Dieu, y'a maɲi mon Seigneur, y'a ne ka koɲɛ bisiba y'a n ka Ala nam ôte et sauve la communauté. a ko n b'a ɲini fɛ kɛ ne mantonw kisi ni bamuru in ma i ka tajuru sira bere mantonw kisi a ma Ô Mohamed dit, Alahu Taala ko kira ma ô Mohamed,
Mon jugement et mon décret sont en marche. Ako latigɛ bolila n'o ye kabaw. N ka tajuru sara latigɛ bolila n'o ye. O yɔrɔ in de la Alahu Taala ye jurumu duuru fɔ kira ye kisi nama bama. Ko jurumu duuru ni manton jamakulu y'o kɛ. N ka balawu duuru bɛ yen. N b'o sara n'o ye diɲɛ kɔnɔ ka kɔ lahara ɲɛ. Namu. La plupart de ta communauté périra par l'épée. Ako Mamadu nya latigɛ a banna manton ntu halaki ni fiɲɛ ye nte dugukolo yɛrɛ kɛ k'u bɛɛ lajɛlen halaki ntu yɛlɛmani k'u kɛ dantan fɛn ye i n'a fɔ warabilenw ani gɔnw nka Muhamadu n ka latigɛ bolila n'a ye manton caman o sata bɛ kɛ nɛgɛ ye n'o ye bamuru ni marifakisɛw ye. Namu. Alors je dis. O kɛlen kumana min kira ko kisi nɛɛma b'a ma ale ko Ala ma. Mon Dieu. Yaa maɲi. Mon Seigneur et mon Maître. Yaa ne n ka koɲɛ bisiba ni ɲɛmɔgɔ. Je te demande une chose. N bɛ fɛn kelen ɲini fɛ a la. Allah exalté dit. Alahu Taala ko kira ma. Par ma puissance et ma majesté. Muhamadu n ye n kale n ka fanga ni n ka bonya la. Je me suis juré à moi-même. Ne Alahu Taala ye n kale n yɛrɛ kun kan. 2000 ans avant la création d'Adam. San 2000 ka kɔn Adama bɔgɔ tali ɲɛ alikaba yɔrɔ la ka na don toli la. San 2000 n ye n kale n yɛrɛ kun kan ka kɔn Adama bɔgɔ tali ɲɛ alikaba yɔrɔ la ka na don toli la larusi jukɔrɔ. Namu. Que tu ne me demanderais pas une chose sans que je ne te l'accorde. N ye n kale mun kan Muhamadu n ye n kale n ko ne kanuɲɔgɔn Muhamadu Ahmad al-Bashiri Mugutaru n'a ye n deli fɛn o fɛn na n b'o bɛɛ d'a ma. N ye n kale n yɛrɛ kun kan o la san 2000 o san 2000 kɔfɛ de n sɔrɔla ka mɛlɛkɛw bila ka taa Adama bɔgɔ ta alikaba yɔrɔ la n nana don toli la larusi jukɔrɔ. Namu. Mohammed dit alors. O kɛlen kumana min zamzami y'u ma k'i y'u mada n'i y'i kanto Alahu Taala ma. Mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître. Yaa maɲi yaa ne koɲɛ bisiba. Tu as créé Adam à tes mains. I ye n fa Adama da n'i ka masaya bolo ye. Tu as insufflé en lui ton esprit. I tilara tuguni ka nifiya la. Tu as fait se prosterner devant lui et tes anges. I ma da o ma fiye dɔ fɛnɛ i tilara tuguni ka yamara di mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka sujudu k'a ye. Kumana min n'i ye nifiya la kɔni. Namu. Tu as pris Ibrahim comme ami intime. I ma da o ma Nabila Ibrahima alayhi salam i ko ma ko Kalilula k'i y'o k'i teri ye. Tu as parlé à Moïse directement. I kumana Nabila ye Musa fɛ turu sina kulu kan. Tu as élevé Idriss en un lieu élevé. I tilara tuguni Nabila Idrissa alayhi salam i y'o kɔrɔta yɔrɔ kɔrɔtalenw na. Tu as donné à Daoud les sommes. I ma wuli fiyewu i tilara tuguni k'i ka kumakanw sɛbɛnnen furabulu la i y'olu di Nabila Dawuda ma n'o ye Dawuda ka sɛbɛnfɛnw ye. Namu. Et tu lui as pardonné un grand péché. I tilara tuguni ni ka yafa Dawuda ma. Tu as accordé à Suleiman un grand royaume. I ma da o ma a denkɛ Solomana i tilara tuguni ka masaya d'o ma masaya min ye masaya kabakoma ye ma min ɲɔgɔn di danfɛn wɛrɛ ma ka kɔn a ɲɛ a kɔfɛ ma a ɲɔgɔnna di danfɛn wɛrɛ ma. Namu. Tu lui as soumis les hommes. O Solomana bin Dawuda i ye adamadenw karaba ye. Les djinns. I tilara ka jinɛw karaba ye. Les oiseaux. I ye pan kamanaw kɔnɔw bɛɛ lajɛlen karaba ye. Les animaux sauvages. Kungo kɔnɔ wɔraw y'olu bɛɛ lajɛlen karaba Solomana bin Dawuda ye. Et le vent. I tilara tuguni ka fiɲɛ k'o fɛnɛ don a ka mara kɔnɔ. Et tu as créé Issa de ta parole. I ma wuli fiyewu i tilara tuguni ka Nabila Isa dilan n'i ka kumakan ye n'o welela ko Alahu Taala ka ni i ko kɛ o kɛra. Namu. Aussi de quoi tu m'as favorisé comme t'as favorisé cela. Ayiwa i ye nin bonyaba minnu kɛ Adama ni Dawuda ni Ibrahima ni Musa ni Isa ni Solomana ninnu ye i ye nin ɲɔgɔn dɔ kɛ ne yɛrɛ ye wa ala ɲininkali don. Namu. Allah exalté dit. Alahu Taala sekɔrɔtara masa min ye masa kelen ye a y'i kanto zamzamiyu makiyu ma. Oh Mohamed. A ko ya n ka nabi ɲuman. Si j'ai créé Adam à mes mains. A ko ni ne ye Adama da an fa Adama aw fa Adama n y'a da ni n ka masaya bolo ye i ye tiɲɛ fɔ. Namu. Je l'ai créé d'argile. A ko nka n y'a da ka bɔ bɔgɔ la dɛ. Namu. Et toi je t'ai créé de la lumière de ma face. A ko nka n ye da ka bɔ n yɛrɛ ɲɛda nɔrɔ de la porongo kelen. Si j'ai pris Ibrahim comme ami intime. A ko n'i ye Ibrahima minɛ k'o kɛ n teri ye n ko Kalilula i ye tiɲɛ fɔ. Eh bien je t'ai pris comme un bien-aimé. A ko nka n ye kɛ kanuɲɔgɔn ye. Et un bien-aimé est supérieur à un ami intime. Ko i k'a dɔn kanuɲɔgɔn o ka giri o ka bon o ka fisa ka tɛmɛ teri kan. Namu.
Si j'ai vraiment parlé à Moïse. Ako wandi ka don ne kumana nabila Musa fa alayhi salam turu sina kulula. Je lui ai parlé de derrière un voile sur le mont Saïm. Ako kumana Musa fa turu sina kulula asro hijabu chama beneni Musa che wa kume turu sina kulula. Nam et je t'ai parlé sur mon tapis de proximité. Ngane baka kume fe ngam makangia tapis de ka kasro hijabu tanche. Kore nyi fuzaya nye buya mingi ye moke Musa ye nye buya mingi ye moke Adama ye nam moke Ibrahima fana ye si j'ai élevé Idriss à un lieu élevé. Ako ikoko nye nabele Idriss alayhi salam korota yoro korota le na foka do aljina kono do ko ka nyenema ye tien fo nam je l'ai élevé seulement jusqu'au 4e ciel. Wanya yelen kadanda na e kabakolo nani na doron de la koy. Alors que j'étais élevé à un lieu où nul autre n'est accédé jusqu'à ici. Jabbar akonga Muhammadu ne yelena ne ye kabon nani nana kana wolofla nana ka yelo sanfɛ kana yorola dan fen wɛrɛ ma deli ka se yɔrɔ min I filɛ yɔrɔ min kɔni si j'ai accordé à Suleiman un grand royaume. Ako iko nye masaya di Solomana ibn Dawuda ma ye tiɲɛ fɔ. J'ai fait pour toi. Nga nye min k'i ye min'o f'i ye. De la terre un mosquée. Nye dugukolo fan bɛɛ kɛ Muhammadu ni mantonw ye sujudu kɛ yɔrɔ ye. K'a sɔrɔ fɔlɔ manto tɔw seli yɔrɔ b'a dama de I tɛ se ka seli yɔrɔ wɛrɛ ni yen tɛ. Nam. Et de la terre est pure. N tilara tuguni ka tayamamu di I ni mantonw ma ni ji t'aw bolo. Na wajibali sharti saba dɔ la kelen y'aw sɔrɔ a bɛ se ka yɛrɛ sanuya ni tayamamu ye n'o bugurula sanuyali ye. Ici j'ai donné à Daoud l'espaume. Ako iko ko nabila Dawuda n'yo sɔn zaburu la ye tiɲɛ fɔ. Eh bien, je t'ai donné les 7 de la louange et le Coran sublime. Ako nga Muhammadu ne ye Kuranɛ belebele da e ma ka tila tuguni ka haya 7 di ma n'o ye suratu Fatiha ye. Nam. Dans lequel se trouve le Surat Fatiha. Wa Kuranɛ belebele ngono suratu Fatiha b'a kɔnɔ. La Surat la vache. Suratul Baqara b'a kɔnɔ. La Surat la famille d'Aaron. Suratu Ala Imran fana b'a kɔnɔ. Et aucune de ta communauté ne lui sans que je lui pardonne ses péchés. Ako ne manto ya sigi yɔrɔnin kelen ka suratu Baqara kalan ko ban ka suratu Ala Imran da kan. Mi yafa jurumu ma I manto minnu kɔni. Nam. Même s'ils sont semblables à l'écume de la mer. Hali n'a y'a sɔrɔ jurumu ka ca I n'a fɔ kɔgɔji kanga kɔni. Nam. Ou si ils sont plus nombreux que des grains de sable. Walima n'a ka ca ka tɛmɛ diɲɛnatigɛ dugukolo cɛncɛn bɛɛ lajɛlen kan. M'a yafa ye. Nam. Et si j'ai créé Issa de ma parole. Iko ko nyi nabila Isa da k'a fɔ ma ko ne Ala ka ni nga kumakan ye tiɲɛ fɔ. Eh bien, j'ai dérivé pour toi un nom d'entre mes noms. Nga Muhammadu ngo ne ye n yɛrɛ tɔgɔ dɔ fara k'o di e ma. Nam. Et j'ai placé ton nom avec mon nom. Ma d'aw ma n tilara tuguni k'i tɔgɔ tugu n tɔgɔ la. Jahanama da la. Alijinɛ da la. Alijinɛ yiri bulu kelen o kelen n tɔgɔ n'i tɔgɔ sɛbɛnnen b'o kan. Larusi pied kelen o kelen n tɔgɔ n'i tɔgɔ sɛbɛnnen b'o kan. Kurisiw kan n tɔgɔ n'i tɛgɛ sɛbɛnnen b'o kan. Larusi bili jukɔrɔ n tɔgɔ n'i tɔgɔ farala ni ɲɔgɔn kan ye. O de kama n kelen ka I fa Adama ni a ba Hawaw gɛn ka bɔ n ka nɛɛma la. A ye n deli ma sɔn ka yafa ma. Fo kuma min a ko n k'a kɛ Muhammadu ni bɔnnaw kama. N y'a ɲininka n k'a ye ni bɔnnaw dɔn cogo di. A ko kumana min ye ni fiyɛ a la. A ɲɛ yɛlɛla alikaba bili jukɔrɔ larusi bili jukɔrɔ. A ye Muhammadu kisi ni nɛɛma b'a ma. I ni bɔnnaw tɔgɔ ye. K'a ye ne Ala ye n tɔgɔ sɛbɛn yɔrɔ o yɔrɔ. N ye tɔgɔ fara n tɔgɔ kan ye. N'o ye la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. A kelen ka n wele ni hɔrɔma ye. O kuma de ɲafara a ma. N y'o bonya in k'i ye. N tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ n y'i tɔgɔ tugu n tɔgɔ la. Nam. Et en plus, aucun serviteur ne dit. A ko kɔfɛ Muhammadu I jɔn si tɛ e mantonw na. Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Sans dire. E manton si tɛ min b'a fɔ ko la ilaha illallahu k'a sɔrɔ a ma Muhammadun Rasulullahi tugu a la. N y'o bonyaba in k'i ye. N'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. Nam. Et celui qui n'accepte pas ton message. A ko Muhammadu e ka cidenya n'o y'i ka kiraya n'i ka nabiɲumanya ye. Ni mantonw ani kira ni nabiɲuman minnu tɛmɛni ɲɛ fɛn fɛn ma jɛ ni e ka kiraya n'i ka nabiɲumanya ye ka tugu e nɔfɛ. Nam. Alors je n'accepte aucune de ces actions. O ka baara ɲuman si tɛ min minɛ o bolo.
fa ka sɔrɔ minnu dare ka kiraya la ani ka nabiɲuman la ka tugu i nɔfɛ i k'u ka min kɛ u b'u k'o kɛ i k'u ka min to yen u b'u k'o to yen o tuma u ka ɲumanw sɛbɛnni min k'u ye olu la u ka jugumanw sɛbɛnni min k'u ye olu la nam. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants des perdants. A ko nka ni mɔgɔ mɔgɔ ma kɛ e Muhamadu nɔfɛ tuguba e manto na u ma da i la u ma tugu ɲɔgɔnyali kɛ e la i ka baaraw ni ka yamaruyakanw la n tɛna a ka baara ɲuman kelen minɛ a ye a ka sinji tugu la a ka sarakati bɔ la a ka ɲumanya si n tɛna si minɛ a ye wa lahara don a bɛna fara maa bɔnɛnw kan ala kana an bɔnɛ nam. Et je t'ai donné le Carotar qui est un fleuve dont les gravités sont des perles et des joyaux. A ko Muhamadu kɔfɛ ko ne ye Kawusara kɔji di e ma kɔji min a dugumakolo o bɔgɔ n kɛlen bɛ k'o dilan dugu jukɔrɔ nafolo la minnu bɛ yeleku nam. Et dont les eaux sont de beaux blanches comme les neiges. Wa i ka dɔn Kawusara kɔji a jɛlen bɛ ka tɛmɛ gilasikuru kan n'o ye neige ye. Plus d'eau que le miel. A ka di ka tɛmɛ di kan. Et dont la terre est de muscles odorants. Wa i k'a dɔn a ba kankun bɔgɔ yɛrɛ n kɛlen bɛ k'o dilan ni misuku de ye o ye kasa duman ko da ye nam. Et dont la végétation est de safran. Wa yiri minnu falen-falennen bɛ a ba kankun kan n kɛlen bɛ k'o yiriw bɛɛ lajɛlen kɛ safrani ye. Et dont la largeur est de 70 000 milles. Wa i k'a dɔn ko Kawusara kɔji in yɛrɛ n kɛlen bɛ k'a janya kɛ san 70,000 tagama de ye e kelen ye kɔni nam. Et je t'ai donné le bassin et l'abreuvoir. Wa ma d'aw ma fana n ye yamaruyali di e de ma e de bɛ alijinɛ kɔnɔdenw min Kawusara kɔji la ne ye Muhamadu ma yamaruya di i zuriya minnu ma u ka mɔgɔ minnu min olu ti Kawusara kɔji min ni mɔgɔ min ma Kawusara kɔji min Muhamadu o ti don alijinɛ kɔnɔ ne ye nin bonyaba bɛɛ kɛ e ye ala ka kira ka Kawusara kɔji jifile sigi an da la nam. Et je t'ai donné le jeûne du mois de Ramadan. Ma d'aw ma n tilara tuguni ka sunkalo belebeleba in di ni mantow ma. Durant lequel le Coran est descendu sur toi. Wa o kalo in de la n ye kuranɛ jigi ka koyi. J'ai rendu licite pour toi le butin alors que je ne l'avais permis à personne avant toi. Muhamadu kɔfɛ n ye bonya wɛrɛ minnu k'i ye n ye kɛlɛ ganima daga e ye ka kɔn e ɲɛ kira o kira tɛmɛna n'u tun ye jihadi kɛ fɛn fɛn mana sɔrɔ o tun bɛ dingɛ de tigɛ k'a don a kɔnɔ nka n ye kɛlɛ ganima daga e ni mantow ye nam. Le prophète dit. Kira sɔrɔla k'i kanto Alahu Taala ma nin bonyaba ninnu fɔlen a ye. Ô Seigneur, cela est pour moi. A ko y'a maɲi n b'i fo k'i barikada ye nin bonyaba minnu kɛ ne ye ala ninnu diyara n ye nka i ye mun kɛ mantow ye dɛ nam. Il dit. Alahu Taala ko kira ma. Ô Mohamed. Ya n ka nabi ɲuman. J'ai pardonné 70 000 de ta communauté qui méritait le feu. A ko e manto maa 70,000 minnu ta kɛra u bɛ seli u ka seli ɲumanw pesele ani jugumanw pesele juguman cayara ni ɲuman ye dɔɔni u kun kan ka taa jahanama kɔnɔ jahanama tanbɔn kɛli u kan u ka jahanama denya kan n yafara o maa 70,000 n yafara olu ma e kama madenw Alahu Taala ni kuma kira tora u bɛ kuma kira ko ala dɔ fara a kan dɔ fara a kan dɔ fara a kan o dɔ fara a kan de taara ka taa se yɔrɔ la n badenw kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko Alahu Taala ko ale ma ko hɔn siɲɛ filanan a ko ale ma ko hɔn siɲɛ sabanan a ko ale ma hɔn ale ko y'a maɲi i ko hɔn siɲɛ 3 ɲɛ tɛ fɛn na i ye mun di yan a ko Muhamadu hɔn fɔlɔfɔlɔ o ye n ka yafa ye i n'i mantow ma u ye jurumu kɛ cogo cogo n m'a fɔ u ka kɛ nafigi ye dɛ nka n'u ye jurumu kɛ cogo cogo n'u seginna ka bɔ jurumu in na pewu k'u ɲɛsin ala ma u ma kɛ nafigi ye u ye jurumu mun kɛ ka tɛmɛ n b'o yafa a ko hɔn filanan o ye ne ala ka makari ye mɛ makariw la hinɛ ni makari tɛ kelen ye a ko hɔn sabanan Muhamadu a ko ye n ka hinɛ ye min hin'u la n badenw ni y'aw tulo garisɛgɛ